जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ एक सुंदर वीडियो को मु गाँ टोका संतोष स्वागत करूँ मो चैनल को। आज आम से गोटे रोचक तथ्य जोटा शिमिलीपाल विषय आपण मानक मु सूचना देवी। आपण केमी आसी शिमिलीपाल बुलिबे एवं कौन कौन नियम अच्छी से सब को आपण निहाती पालन करने दरकार एवं शिखा दरकार से कथा को आज वीडियो माध्यम आपण मानक कहवाक जाऊँगी। चलते डेरी नक आपण चित्रटी जो देखुं यहाँ हूँ आमर जशीपुर गोटे खैरी बाघर निवास स्थल थिला दिने। ये हूँ 1974 मसीहार घटना। सेतेबेले तत्कालीन डीएफओ बा जंगल विभाग अधिकारी थिले सरोज राज चौधरी। से पाखरे किसी गाँ लोक शिमिलीपाल खैरी नदी कूलू यही बागुणी छुआटी को पाई आनी समर्पी देते एवं से माने सरोज राज चौधरी एवं तांकर पत्नी नलिनी निजर छुआ भली यही बाघुणीटी को पाली देखु ये खैरी गोटे चित्र दिखाई तार गोटे स्मृति स्तंभ कराई। से खैरी तो ना ये दीर्घ 45 वर्ष बीतीगला आज को से बाघुणीटी से गोटे छुआ पटी पाली जो पर्यटक जाते सहित फटो उठाउले एवं बाघुणी कौन से आघात कर मनुष्य छुआ परी से रोला पाइखाना रे झाड़ा फेरुला एवं मनुष्य छुआ परी सब तार आचरण थिला। तेणु यही तार गोटे मृत्यु होता जोटा गोटे पागला कुकुर कामुड़ी देता तेणु से पागला कुकुर कामुड़े सी प्राणत्याग करथिला। तेणु सरोजराज चौधरी और पत्नी दुखरे भांगी पड़ते बहुत कष्ट होता एवं जो माने ताको लालन पालन करथिले बा ता सहित रही से माने बहुत निजको मन दुख करथिले जे कौन घटीगला। तेणु तार स्मृति ये गोटे बढ़िया सुंदर स्मृतिर स्तंभ कराई एवं गोटे सुंदर म्यूजियम कराई जोटा आपण जदि आसुँचे आपण जदि शिमिलीपाल जावाक इच्छा करते आपण ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दुईटी माध्यम आप बुकिंग करेंगे। निजर आधार कार्ड एवं परिचय पत्र एवं आनुषंगिक डॉक्यूमेंट देई एवं पैसा जहाँ अच्छी सरकार तरफ धार्य कराई से गुड़िक दाखल कर आप निहाती यार मजा नहीं पारे एवं बुली पारे। चलतु डेरी नक सुंदर खैरीर स्मृति जो छोट म्यूजियम टी कराई सेटा आम टे देखी नवा। यहाँ हूँ से बाघुणी खैरी एते सुंदर म्यूजियम टी छोटिया म्यूजियम टी कराई जोटा आपण मैंने जदि ऑफलाइन बुकिंग करने आसुँच जगह को निहाती ये जगह टिकेट काउंटर मुझे जो वीडियो लास्ट को आप निहाती देखी से वीडियो लास्ट रे अच्छी आपण मैंने देखिपारे वीडियो काउंटर टी कौटी एवं केमिति बुकिंग करेंगे। ये देखु से खैरीर स्मृति की नहीं ये गोटे बढ़िया म्यूजियम टी कराई सुंदर म्यूजियम टी। तेणु आम जितेबाला शिमिलीपाल जावा शिमिलीपाल केतबे नियम अच्छी तेणु आम जो शिमिलीपाल जावा जो गाड़ी जावा से गाड़ी कदापि बाहर को बाहर ना एवं निजे कौन बाहर खाद्य नवा ना आउ कौन पशुपक्षी जीवजंतु को कौन बाहर खाद्य आम दबा ना कहीं यह द्वारा परिवेश निश्चित नष्ट हो कहीं से भी जीवन अच्छी तेणु तांकु कौन आघात दबा ना तेणु कौन प्रकार कष्ट आम पहुँचाइबा ना यहीटा जंगल विभाग आमको बारंबार सूचना देछि। तेणु तांकर नियम को आम निश्चित रूपे पालन करवा। आम तो मजा नवा बुलवा सब करवा किंतु आम भी किछटा गाइडलाइन अनुसार सब काम करवा। आपण जनसेवा केन्द्र जाई यार ऑनलाइन बुकिंग करेंगे कि मोबाइल माध्यम घर बसी या बुकिंग करी निजर जो बुलवाई टिकेट टी संग्रह करेंगे आउ निश्चित रूपे आपण बुलिकी यार मजा नहीं पारे। तेणु भल भल झरणा अच्छी आउ विभिन्न प्रकार आप जानी शिमिलीपाल हूँ केवल व्याघ्र अभयारण्य प्रसिद्ध। आउ एठारे व्याघ्र छड़ा विभिन्न प्रकार हरिण पशुपक्षी जीवजंतु झिंक आउ बहुत जंगली जीवजंतु अच्छा तेणु आपण को निहाती भल लगे। तेणु मो द्वारा दि जाइथिबा सूचना आपण जदि आपण को भल लगी ताहले निश्चित गाँ टोका संतोष यूट्यूब चैनल को आपण सब्सक्राइब करेंगे एवं चैनल सहित जोड़ी हो रे कहीं ये सुंदर सुंदर इनफॉरमेशन मुझे आपण मानक निश्चित पहुँचेबी। आपण देखुवे केते केते सुंदर म्यूजियम भीतरटा कराई छोट म्यूजियम टे किंतु बहुत गुड़े तथ्य जो मु बाघुणी खैरी विषय आपन कहूली तार सविशेष ये
ଲେଖା ହୋଇ ଅଛି କେମିତି ସେ ଆସିଥିଲା, ତାର କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଥିଲା। ସେ ଖଇରି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଛେଳି କଟାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାର କାମ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛୁଆ ପରି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ପାଗଳା କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ସିଏ ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଇକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ତାର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ନିହାତି ସେ ଜାଗା ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଜାଣିବେ କେମିତି ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଯଶୀପୁରର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଖଇରି ନିବାସ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଯଦି ରାମତୀର୍ଥ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ଆମର ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି ଏଠି। ସେଇଠି ତାର ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଏଇ ଖଇରି ନିବାସଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆସି ନିଜର ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲର ମଜା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପରିବେଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ସବୁ ଏଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣ ପଢ଼ିକି ସେଇ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ସବୁ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ତାହା ପଢ଼ି ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରଟି ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଠି ଟିକେଟ୍ କରାହୁଏ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଝରକାଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁଆର ଝରକାଟା ବାଁପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର। ଆଉ ସେଇ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆପଣ ନିହାତି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ଟି ଏହି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଝରକାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଏନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଶିମିଳିପାଳ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ନଥାଏ, ଏହା ଶୀତଦିନେ ଖୋଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ, ତାହା ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିଲା। ତେଣୁ ସେବେଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଦୁଇପଟେ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜର ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଠାରୁ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଜର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟି ତା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ସେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିକି ଆଲାଓ କରିପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକି ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସତର୍କତା ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜକୁ ରଖିବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏବଂ ବୁଲିବେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଚଗଲା ହୋଇ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠିବା, ଝରଣାରେ ବସିଯିବା, ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେଲ୍ଫି ନେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ନିହାତି ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ନିହାତି ଆପଣ ଏଇସବୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବେ ମୋର ଆଶା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ପ୍ରାୟ ସରିବା ଉପରେ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାର ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସ୍ଥାନଟି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ପରିବେଶ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରାହୋଇଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏବଂ ବାଘୁଣୀର ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ବାଘ ଯେ ମଣିଷ ପିଲା ପରି ଆଚରଣ କରେ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ମଣିଷର ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହେ, ଏହା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ବିରଳ କଥା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଶିମିଳିପାଳ। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ଟାଇପ୍ର କରାହେଇଛି ଆଉ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀରର ଗୋଟେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତଳେ। ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପାଖକୁ ଯାଇକି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏଇ ଜାଗାଟା ଅପରିଷ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ଜଙ୍ଗଲର ମଜା ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଟାଇପ୍ର କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସିମେଣ୍ଟର କରାହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏସବୁ ଆମର ବଢ଼ିଆ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାହେଇଛି। ଆଜି ତ ଭିଡ଼ିଓ ସାରିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।